जुहार जो मैं समले तो मैंने केनता अच्छा आशा कर तुम सब भल थब मुझे सब हम परिवार जो सब भल अच्छु आटा मुझे सिलाई करे यहाँ 3 बजे टाइम है मुझे उठली शुई शुआ कर सिलासी कली आउ खाई कर शुले भल लग्सी आते उठिक सिलासी यहाँ आउ पचे काम पतार करसी मैंने काम पतार कଣା कि भात तो 7 साढ़े 7 निकी रांधसु आउ इटा इतनी मुझे सिलौचे आउ ब्लाउज रहे पछड़ फिता नहीं बांधसन का एक्चुअली बांधसन पीछा फिता जे एंताटा बनौछे इटा आ मुइटा लागी पागी के करूछे आ मुई इटा सिलाई मुझे शिखितले नानी टानु हमर नानी मोर जेठेन तापने सिलाई शिखितले आगलु बिहा आगलु तापने सिलाई शिखितले तापने सब भी जानसन सिलाई आ मुई इटा बिहा पछे शिखिछे मोर आ मुई ताकन शिखली आ पछे सेंटर ने जाई करी 3 मास शिखि करी कंप्लीट करिछे मोर सिलाई के आ मुई एंता बेसी भी नहीं जाने सिलाई खाली ब्लाउज कले सब जानसी पूरा ब्लाउज के प्रॉफिट सब जानसी आ ड्रेस दा दुईटा तलटा ऊपरटा जानसी आ छुआ हमकर फ्रॉक टी जानसी आउ हेले भी मत ब्लाउज बेसी पड़सी ता ड्रेस मैंने तो नहीं पड़े ब्लाउज कहले सबे देसन ब्लाउज सिलावाटा बहुत पड़सी आते ब्लाउज भी मत पूरा भल बेसी भी पड़सी और भल भी जानसी आ ब्लाउज भी बेसी सिलासी आउ केते बेले हमर छुआर हमर नुनी छुआर माने कपड़ा घिनी करी केते बेले माने फ्रॉक न जाना भल लालेटा डिजाइन देखी करी मोबाइल गुड़ा देखी करी सिलाई देसी हमर नुनी पिनबार लगी सिलाई देसी आ अलग हम करते नहीं सिलाबा माने ड्रेस माने खाली ब्लाउज खाली कंप्लीट सिलाई देसी ब्लाउज देले सब सिलाई देसी ब्लाउज ही बेसी पड़सी मोटने आउ एंता करी सिलासी आउटा सिलौचे एटा झाप अंधार टी दिसुचे काहे कि से बादलिया पाग थिला बेलो बादल करथिला आउ मीने बोल जली से हेले अंधेरा दिसुचे तो बड़े एंता बादलिया पाग करथिला अंधार दिसुथिला आ मीटे बसी कर सिलौचे एटा सुई सुआ उठले उठिके आउ खाइले टिके झुमरा नहीं सुले भल लासी आउ सुई कर उंडी कर टिके उठले सिलाले किछि काम करले भल लासी तले मु उठी करिटा सिलौचे मु कान धोई करी आउरा टिके वीडियो कर पकासन कहले करछे एटा जे अंधेरा दिसुचे आउ हेले भी टिके दिसुचे हेले आउरा हमर नुनी छ जेछे हेने हमरने आउ ताले तो प्राय मैं फ्रॉक सिलाई देसी एंता हमर नुनी लगी आउ एटा मुई एतरा एटा सिलौचे एटा आ एटा मुई तार आरो दिन सकाले माने घरे हमर बाती साग अच्छे पे साग दुईटा टुलियान में कही बार के जोचे एटा आउ तापा कहले कि बेसी जेन जेन मुला ही जाइए एटा घिची दब गुटे गुटे बेले एटा माने बहलिया जेन हेटे घिची दब गुटे रांधफार लगे आनी पकाब कहले मुझे जाइए एटा आउटा मुई जेन जेन बहलिया देखुचे देखी देखी करीटा साग के घिची देवी आटा कंदा माने बसबार मुला बसबार है कंदा बसबार थी एते लगी बेसी इटा ही छे बेले एटा एते बसी नहीं पारे बेले गुटे गुटे घिची देले काहे कि जेन जेन बहलिया अछि इने टिके पातर हेबा आ मुला बिल भल बसबा आ कहले एटा रांधफार एटा कली छे बेले दुईटा घिची पकासनी कहले जे छे एटा आ देखी देखी करी केन केन बहलिया अछि करी घिचु छे एटा और रांधमीटा आ इटा मुई पकईथी जे बहलिया ही जाइथिला बहलिया ही देखुन माने गुटे गुटे करी पकाली कहली देखला बेले बेसी बेसी ही जाइछे एटा आ एटा मुई किछि गुचा सारली मुला के हम घर के आसनी यहाँ दे माने मुला जहाँ घिचबा घिचली हमर खाइबा लेके घिचली आउ एटा मुई आउचे घर के एटा बार आइना हमर झुनगा लोह तले पड़ी जाइछ बेले एटा को दछु टिके रांझ निहा दे रांझ देले एटा माने गछ एटा हेबा हम घर के यहाँ दे आसली बाहरी छ बैठनु बाननु मी आ घर के आसी करी मुई साग बाची करी दा चतरो छेटा उधा आउ काटमीटा आइते मुई सागती आज बादाम लगामी मूंगफली बादाम आउ मी जीरा सरसों और लहसुन और सुखा मिर्च देकरी बाटी करी इटा
ବେସର ମାନେ ସୋର୍ଷର ଟିକେ ଇଟା ବାଟମି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ବାଟିଲେ ସୋର୍ଷ ବାଟିକରି ଲେସୁନ୍ ଲୁସନ୍ ଆଉ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ବାଟିକରି ମାନେ ଇଟା କଲେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ବାଦାମ କି ଠେସିକରି ଲଗାଲେ ବି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ମୂଲା ଶାଗ୍ଥି ବାଦାମ ଲଗାମି ଆଉ ଇଟା ବାଇଗନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଧରିକରି ମାନେ କୁଆଁକେ ଯାଉଛେ ଇନେ ଧୁଇମି କୁଆଁଠାନେ ଟିକେ ଏତ୍ନି ବର୍ଷା ମାସ ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଥିସି ଶାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଲେ ବାଲ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗିଥିସି ବେଲେ ଇଟା ମୁଇଁ କୁଆଁକେ ନେଇକରି ସାଫା ଧୁଇମି କରି ଆଇଛେ ଇଟା ଆଉ ପାଇପ୍ନେ ଚାଲୁ କରିଛେ କୁଆଁ ପାଖେ ନେଇ ଯେ ଆମର୍ ଇନେ ଅଛେ ଆମର୍ କାକି ଶାଶୁର ପାଇପ୍ ଇନେ ଅଛେ ମୋର୍ ବାର୍ ତରାଥି ଇନେ ଧୁଉଛେ ପାଇପ୍ ଥି ଇଟା ଧୁଇମି ଆଉ ମାନେ ଶାଗ୍କେ 2-3 ଥର ଧୁଇ ଦେଲେ ବାଲ୍ଟା ସବୁ ଇଟା ହେଇଯିବା ବେଲେ ଲୋକେ ସଫା ବି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଧୁଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ପାନି ଭରଉଛେ ମୂଲା ଶାଗ୍ ଦେଇଛେ ଆଉ ଏତ୍ନି ମୁଇଁ ଶାଗ୍କେ ମାନେ କୁଲାଥି ଦେମି କୁଲାକେ ଘାଏ ଧଉଛେ ମୋର୍ ଧୁଇବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ଅଛେ ଶାଗ୍ ଛାନ୍ବାର୍ ଜାଗା ଅଛେ ଯେ ମୁଇଁ ନି ଆନି ମୁଇଁ କୁଲାଥି କାଟ୍ଲି ବେଲେ ହେ କୁଲା ଧରିକରି ବାଲ୍ଟି ଧରଲି ଘରେ ଆଉ କୁଆଁନେ ଆସି ପକାଲି ଛାନ୍ବାର୍ଟା ଅଛେ ଶାଗ୍ ଛାନ୍ବାର୍ଟା ମୁଇଁ ନି ଆନି ଘରେ ଅଛେ ଆଏଜ୍ କୁଲାତେ ଧୁଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଆମର୍ ନିଥିଲା ବେଳକୁ ଆଗ୍ରୁ କୁଲା ବି ଧଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ବି ଆଉ ଟିକେ ପାଏନ୍ ନିତରାମି ପାଏନ୍ ଟିକେ ପାଏନ୍ ମାନେ ନିତରି ଗଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଶାଗ୍ ଆଉ ପାଏନ୍ ସର୍ ରାନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ଭଲ୍ ଲାଗେ ଇଟା ନିତରିବା ପାଏନ୍ ପଛେ ଟିକେ ଥିବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ ପଛେ ରାନ୍ଧିମି ଇଟା ଧୁଇ ଧୁଆ ମଢ଼େଇ ଦେମି ଇଟା ଆଉ 2-3 ଥର ଧୁଇଲି ମାନେ ସାଫା ହେବାର୍ ତ ବାଲ୍ ଆଦିତ୍ନି ମୋର୍ ଇଥର ଇଟା ସବୁ ସାଫା ଧୁଇ ସାରିଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ 2-3 ଥର ଧୁଇଲି ଇଟା ଶାଗ୍କେ ଆଉ ସାଫା ଆଉ କାଣା କି ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ଯେନ୍ସି ତା ଖାଇବାର୍ ନି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଭଲ୍ ଥିଲେ ଆଦେ ମଢ଼ି ଦେଲି ଶାଗ୍କେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଆସିଛେ ଟିକେ ଆମର୍ କୁଆଁ ଆଡ଼େ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ ନଡ଼ିଆ ଫଲିଛେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଖରାର ଟିକେ ଫକ୍ସ ପଡ଼ିଛେ ନା ବେଲେ ଇଟା ଜଣା ନି ପଡ଼୍ବାର୍ ମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ନି ଏତେ ଜଣା ପଡ଼୍ବାର୍ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଟା ଆମର୍ ଗାଁର ଚାଷ୍ ମାନେ ଚାଷ୍ କରସନ୍ କ୍ଷେତ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛେ ବାହାଲ୍ ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛେ ସବୁ ଆଉ କୁଆଁର୍ ପାନି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଭରି ଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ କୁଆଁର୍ ପାନି ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ି ଯାଏସି ଆଉ ଯେ ଆମେ କୁଆଁର୍ ପାନି ନାଇଁ ପିଇସୁଁ ଗଧା ବଡ଼ା କର୍ସୁଁ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପିଆ ଖିଆ ନାଇଁ କର୍ସୁଁ ଆମେ ପାତାଲ୍ ପଡ଼ିର ପାନି ପିଇସୁଁ ଆମର୍ ପାଖେ ନଲକୁଆଁ ଅଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ କୁଆଁ ପାଖେ ଆମେ ପଲ୍ହା ପକେଇଛୁଁ ଆଉ ଖରା ମାସେ ପକେଇଥିଲୁ ପଲ୍ହା ଖରା ଜେଠ୍ରେ ପକେଇଥିଲୁ କାଏଁଥିକି ଜଲ୍ଦି ପାଏନ୍ ଆସିଲେ ଜଗାମା କହିକରି ଆଉ କୁଆଁର୍ ପାନି ଦଉଥିଲୁ ହେଲେ ଏସ୍ନି ଇନର୍ ପଲ୍ହା ମାରି ମାରି ଭୁତିଆର୍ ମାନେ ନଉଛନ୍ ଆଉ ଜଗଉଛନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଭୁତିଆର୍ ନିହା ଆସନ୍ ପଲ୍ହା ଅଧା ମାରିଛନ୍ ଆମେ ଆଗ୍ଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ କାହିଁକି କିଏ କାଣା କହେବା କାନି ବେଲେ ଆଗ୍ଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇ ଟିକେ କହିଲି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ବାର୍ ଏଡ଼ୁ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ହେଲେ ବି ନେଇ ଦିଶ୍ବାର୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ ନେଇ ଦିଶ୍ବାର୍ ନଡ଼ିଆ ଗଛ୍ ଦିଶୁଛେ ନଡ଼ିଆ ଫଲ୍ଲାଟା ନି ଦିଶ୍ବାର୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ୍ ଜୋର୍ ଏଥର ନଡ଼ିଆ ଫଳିଥିଲା ଆଉ ଯଦି ମୋର୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ମୁଇଁ ଆମର୍ ମାନେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ବା ଯେନ୍ତା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଆଣିଛେ 3ଟା ଟୁଲି କରି ଦେଖୁନ୍ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଆଗ୍ଲୁ ଖରା ମାସେ